একটা বড় অনুষ্ঠান, এটা আমাদের অর্গানাইজ করেছে আমাদের ভলান্টিয়ার স্পোর্টিং ক্লাব। तो अवसरंगे जहाँ हमें हर जगह पर जो सेटर कर जाए सावतारें एवं माजी बाबा को जहाँ के सावता अनुष्ठान छाता बड़ो अनुष्ठान को सेटेरना अभी रस्करेना दिन अभी गौरवेना दिन दुर्गा पुजोर पर एकादशी दिन हिलो अड़ी अड़ी जमेलाते गान हर को बने सेटेरते छाता बड़ो बन सखी सबाई तो मने जहाँ को नोड़े को कलुंदी पाता कौन
আপনাদেরকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন ক্লাবের সম্পাদক মাননীয় সাগর প্রকুমার।
কথা বলে আমরা আমাদের এই বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ, জোহার। ধন্যবাদ। আদিবাসী জননেতা মহাশয়কে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। সমাজসেবী পশ্চিমবঙ্গ